नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2025 मसीहा एप्रिल मास 14 तारिख दिन रविंकर चलन तांको उच्च राशि मेष को रहिबो। रवि 30 दिन पर्यंत मेष राशि रे चलन करिवे। 10 डिग्री पर्यंत रवि उच्चस्थ मेष राशि रे हुअंती। 10 डिग्री पर्यंत नीचस्थ रवि तुला राशि रे होइथांती। रविंकर उच्च फल प्रत्येक राशि को किसी ना किसी शुभ फल प्रदान करिबो। दर्शक बंधु रवि ग्रह आपणकर जन्म जातक बलवान होई रहिथिले पितृ सुख प्राप्ति होइथाय। राजकीय कार्य सफलता मिलता है। सरकारी कार्य सफलता आपण पाई आपणक जीवन में मान सम्मान पद पदवी वृद्धि पाई था। स्वास्थ्य दिगरे आरोग्यता लाभ होता है। रवि सम्मान आपण को विभिन्न दिगरे देता है। आपणकर कर्म अनुसार आपण को भल फल प्रदान करिथाय। रवि ग्रहंकर अशुभत्व दूरीकरण करने को हेले प्रत्येक दिन सूर्य पूजा करंतु। सूर्य देव को जल अर्घ्य दियंतु। ओम घृणी सूर्याय नम ए मंत्र को पाठ करंतु। आदित्य हृदय स्रोतम जप करने सहित आपण गुड़ गहम लाल वस्त्र इत्यादि दक्षिणा सहित ग्रह विप्र मान रविवार दिन किंबा रवि नक्षत्र जो दिन भोग होतिबो गोचर रे से दिन आपण दान इत्यादि दे पारिबे। संक्रांति दिन आपण रवि ग्रहंक पई दान इत्यादि दे पारिबे। दर्शक बंधु मेष ठारू मीन राशि फलाफल किपर रहबा आसंतु आमे आलोचना करिबा। मेष राशि फलाफल सर्वप्रथमे जानिबा। मेष राशि रे रविंकर चलन रहिबो। आपणकर आत्मविश्वास भरपूर रहिबो। संतान सुख आपण को मिलवा को जाउची। बुद्धि विवेक आपणकर तेज रहिबो। पड़ी रही कार्य क्षेत्र आपण को सफलता मिलवार संभावना रही। आकस्मिक भावे किसी खबर आपण पाखक आसबार संभावना रही। आपणकर संतान आपण को विभिन्न कर्म साहाय्य सहयोग करिपारंती। मान सम्मान आपण प्राप्ति करेंगे किंतु सामान्य शारीरिक पीड़ा भोग करिपारंती। देह पार जत्न आपण एई समय नवा आवश्यक। आपण भल भल डिसीजन एई समय नहीं पारंती। कर्म क्षेत्र में अदल बदल करिवार संभावना अधिक रहिबो। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में मिशामिशी शुभ फल गुड़िक आपण को मिलवा को जाउची। आध्यात्मिक कर्म रे आपण जड़ित रहिबे एवं शिक्षा क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना एई समय रही। वृष राशि व्यक्ति मानक पई द्वादश स्थान रे रविंकर चलन रहिबो। दूर स्थान को आपण यात्रा करिवे। खर्च किसी से बढ़िवार संभावना रही। घर परिवार पई विभिन्न कार्य करिवे सेतिरे खर्च बढ़िबो। वस्त्र अलंकार जानवाहन किणाकिणी घर काम खर्चांत होबार संभावना इस समय रही। भड़ा घर इत्यादि परिवर्तन करि पारंती। सरकारी क्षेत्र में ट्रांसफर इत्यादि होबार संभावना बढ़ाई पारे। सामान्य मानसिक चाप आपण रही प्रत्येक कार्य करि पारंती। रवि द्वादश चलन करुथिबारु आपण एई समय सरकारी कार्य गुड़िक ठीक रूपे करने आवश्यक। कौनसी बाकी बुकर जेपरी टैक्स इत्यादि रखंतु नहीं। परवर्ती समय आपण हुए हैरान हरकत हो पारंती। परिवार सहित सांगसाथी पिछे खर्च बढ़िबो। किसी मनमालिन समय समय उपजी पारे। परिवार को नहीं आपण सामान्य टेंशन रे बेले बेले रही पारंती। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहइबो। मिथुन राशि एकादश स्थान रे रविंकर चलन रहिबो। व्यापार वाणिज्य रे उन्नति लाभ होबार संभावना रही। कम्युनिकेशन स्किल आपणकर वृद्धि पाइबो। लेखालेखि क्षेत्र में छात्र छात्री माने सफल हेबे। सरकारी कार्य रे आपनको लाभ मिलवार संभावना रही। मान सम्मान पद पदवी आपणकर वृद्धि हम। कारोबार रे उन्नति आसीबो। चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन होबार संभावना रही। सरकारी कार्य क्षेत्र में उन्नति आसीबो। सरकारी कर्म रे आपण सफलता पाई पारंती। यांत्रिक कर्म ठारू आरंभ करी सरकारी कर्म एवं जेते प्रकार मेडिकल संबंधित कार्य रही। राजकीय कर्म रही। से सब कार्य आपण को लाभ मिलवार संभावना यह समय रही। राजनीति आपण सक्रिय हेबे। विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे। आपण कौन कार्य पर सम्मानित हो पारंती। व्यापार वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति माने भल निवेश करी दी पैसा लाभ विभिन्न दिगरे पाई पारंती। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि फलाफल किपर रहिबो। कर्कट राशि दशम स्थान में रविंकर चलन रहिबो। दशम स्थान में रवि दिग्बली हुअंती। शुभ मांगलिक कर्म रे आपनको सफलता मिलिबो। मास सारा रवि सुधी रहुथिबारु आपण विभिन्न कार्य गुड़िक करि पारंती। पितांकर सहयोग आपणक जीवन में अधिक प्राप्ति हबो। उपरस्थ ऑफिसर आपणको
ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜକୀୟ ସୁଖ କିଛି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜବ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଚାକିରି ବାକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କର ସହାୟତା ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ବିଳମ୍ବରେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ନେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ମନମୁଣା କରିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ସେସବୁ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ରୋଗବାଗକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିବ। କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କିଛି ଦିଗରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ରବି ସୁଧୀ ମାସ ସାରା ରହିବ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଋଣଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କେହି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଏହି ସମୟରେ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସମୟ ସମୟ ରୋଜଗାର ଆସିବ। ଯେମିତି ଆୟ ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
बापांकर सहयोग आपण एहि समय अधिक पाइबे। वरिष्ठ व्यक्ति सहयोग आपण विभिन्न कर्म गुड़िक कर संभावना रही। आपण विभिन्न धार्मिक कार्य में योगदान दे पारती से सब कार्य सफल होगा सहित मंत्र तंत्र इत्यादि क्षेत्र में आपंकर रुचि बढ़ी पारे। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मकर राशि फलाफल किपर रही। मकर राशि चतुर्थ स्थान में रविंकर चलन रोकु पारिवारिक कार्यगुड़िक अधिक रहिला माने विभिन्न कार्य व्यस्ततार रे सांगसाथी सहित सुसंपर्क बढ़ाई पारती किंतु बेले बेले सहित मनमालिन उपजी पारे। माँ का स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंतित रे परिवार कार्य को नहीं आपण विभिन्न समय व्यस्ततार यह समय रही पारती विभिन्न कार्यगुड़िक कर परिशेष सफलतार रूप दे पारती। चतुर्थ स्थान में रविंकर चलन रोकु घर इत्यादि परिवर्तन ये समय करें। दाम्पत्य जीवन में सुखमय स्थिति बजाय रखापी चेष्टा करने आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कुंभ राशि फलाफल किपर। कुंभ राशि तृतीय स्थान में रविंकर चलन रॉब रे परिवर्तन चाकरी बाकरी क्षेत्र में परिवर्तन नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ कर संभावना रही। जीवन साथी सहयोग आपन को प्राप्ति हम पार्टनरशिप रे कौन नुआ कर्म गुड़िक आप समय करें। सेल्स एंड मार्केटिंग कार्यगुड़िक त्वरान्वित हम कम्युनिकेशन स्किल आपंकर बढ़ी एवं यात्रार सुख आपको यह समय मिल। छोट छोट स्थान को अधिक यात्रा रही संभावना रही। शत्रु माने परास्त एवं नूतन वस्त्र अलंकार इत्यादि किणाकिणी कर सुजोग आप समय पाइपारती। नूतन जॉब पर चेष्टा करुवा व्यक्ति माने सरकारी क्षेत्र में सुजोग पाइपारती जदि से परिश्रम भल रॉब परिवर्तन व्यवसाय वाणिज्य परिवर्तन कर अनेक सुजोग यह समय रही। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मीन राशि फलाफल किपर रही। मीन राशि द्वितीय स्थान में रविंकर चलन रोकु जमी रोजगार सेमती खर्च कथबार्ता आप नियंत्रण रखा आवश्यक। कौन शुभ कार्य आप योगदान देवे कौन कार्यपाई आप समय ऋण नहीं पारती। घर ऋण गुड़िक वृद्धि पाइबार संभावना रही। गच्छित धन नाश हो पारे गच्छित धन को कौन कार्य आप हठात लगाई पारती। द्वितीय स्थान में रविंकर चलन रोकु कथबार्ता आप संयमता रक्षा करने आवश्यक। दर्शक बंधु ये तो थिला 12 गोटी राशि फलाफल। आशा करे कार्यक्रमटी आपको भल लगी कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे। आज तो समय जाए आज एतिकी। नमस्कार, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।